Om Swastiastu. Wastanti Tiang Nikomang Junianti, NIM 21120510005. Titiang saking prodi pendidikan bahasa Bali. Pengrahine sane becek puniki titiang jadi mata yang satu sane mamurde pan balang tama. Ada katuturan satu di desa anu anak madan pan balang tama. Ia anak sugih torireh makruna. Duangi kedaya lantu sing ada krama desa ane ngidang ngalahang kruna pan balang tama. Ia numpamayang pan balang tama ki entu cara isang kuni. Uning tekening sengkuni. Nah, entu begagayan anak zaman jani tuah mecilape tuah metiktokan dogen sengkuni tu sing jenawang. Sangkunine entu tuah tokoh pewayangan ane ngainang korawe miwah pandawe sengsara. Lanturan carita nggih. Kacerita buen manine pan balang tama man arah-arah. Sawire krama desa makasami lakar ngiringang. Ide anak sang Prabu luas maboros ka tengah alase. Itu pan balang tama man arah-arah. Pan balang tama, buen mani semengan sawetara siap duon krama desa lakar ngiringang ide sang Prabu luas maboros tengah alase. Nyenji sani kasep, ia lakar kena denda. Nyenji setengah becicing galak masih lakar kena denda. Kitu arah-arah ani teken pan balang tama. Krama desa makasami suba pada yatne. Nyen singlah cicing galak pada nyileh. Melenan teken pan balang tama ia ngelah kulok bengil aukun ane tuare pati bisa ngongkong lan tuare pati bisa malaip. Kacerita suba tekad di tengah alase sawire pan balang tama ngantiang siap ni ane tonentun uli bembengane ditu lantas ia suba tengai mare nekad di tengah alase. Krama desa suba pada ngaliwatin pangkung nanging pan balang tama nenten resida yang liwatin pangkungnya entu sawireh tusing ngisi titi. Paut ditu pan balang tama ngeke daya jerak jerit kau ngorahang bangkung sing megigi bangkung tregigine. Krama desa makasami bangkung tregigine bangkung sing megigi. Keto pan balang tama jerat jerit ngorahang bangkung sing megigi. Lantas krama desa pada teke nyak jagin pan balang tama. Ken pan balang tama, ken bangkung ngorahang cai sing megigi. Lantas ngaka pan balang tama sambil ngorahang kading krama desa tu sing je ada bangkung nanging tuah bangkung tu sing je matiti. Aduh, nyen ngorang bangkung sing megigi toleh pangkung sing metiti pangkung tretitine. Pamuputne payu krama desa makasami blog-blog ban pan balang tama. Kacerita suba tekat di tengah alase krama desa sami ngadupang cicing ni ane galak-galak endo. Ada ni ngepung macan, ada ni ngepung celeng, ada ni ngepung menjangan, ada ni ngepung kidang, ada ni masih ngongkong bojong. DJ yang ngongkong bojong ditu di punyan kayu ni. Nanging melenan pesan teken cicing pan balang tama ke ane kumuh sangkole. Laut ditu pan balang tama ngeke daya. Taka di punyan ket-kete entu ngange. Cicing ni entu laut ngeraras di punyan ket-kete trepati bisa menek, trepati bisa turun. Kain. Kitu cicing pan balang tama ke ani ngeraras di punyan ket-kete. Ditu lantas pan balang tama mauar-uar tekening krama desa. Krama desa makasami tole cicing nyenan tu
galak pesan ngeraras di punyan ket-kete. Nah, jani icang benendain krama desa sawire krama desa tu sing je ada ngelah cicing galak buka cicing icangi. Dadi bengong krama desa noleh solah pan balang tamaki entu. Teka di desa jani pan balang tamak lakar kedendain oleh krama desa. Sawireh pan balang tamak tu sing je satinut tekening arah-arah. Cai pan balang tamak jani ber cai kena denda mesaut penyarikan desa ni. Ando ba upah cai tu sing jinyak satinut tekening arah-arah. Mangkin dumun jero sarang sami tiang kena denda. Napi awinang salah tiangi tiang kena denda. Tiang tu sing je patut tekening arah-arah. Man sing kini arah-arah ani tekening tiang. Sani ka pertama pan balang tamak buin manis semongan sawetara siap tuun krama desa lakar ngiringang ide sang Prabu ngaboros ke tengah alase. Nyen je kasepan ia lakar kena denda. Menani jani tiang lah siap aukud ani sedap makem. Subuh maklo tiangan tiang sawetara make kali dapat ditu mare siap tiang itun uli bebrengani. Ditu lantas nyencolang tiang luas ka tengah alase ngiringang ide sang Prabu Maboros. Menani jani di jane pleh tiangi. Sani kaping kali. Wenten nike arah-arah mangde tiang makde cicing galak. Ka tengah alase anggen Maboros. Tiang nike sampun makde cicing galak. Cicing tiangan ngeraras di punyan ket-kete dan cicing galak sani tiosan ring cicing tiange kadi ngeraras di punyan ket-kete. Dadi bengong krama desa sareng jero penyarikan tu sing je bisa nyautin pesaut pan balang tamake entu. Daya kudang daya ani gaina ban pan balang tamak nanging tu sing je ada krama desa ani ngidang. Nan dingin dayan pan balang tamaki entu. Kacerita jani lakar wenten sangkep ring bale Banjar. Ditu buin pan balang tamak ngike daya. Tundene kurenane ngai jaje uli ane malakar aji injin. Loh, ijab anak ada paum di bale Banjar. Nah, gaenang je beli jaje uli nah ane lakarne uli injin endo. Mesaut kurenan pan balang tamake. Aduh beli. Nak udiang beli lakar nak tahu ngabe misi jaje uli. Anggu beli gene lakar bang krama desa ni. Masan kopi jani beli sing je ada pemasukan. Ni jak ngitungan ngabe jaje lakar paum. Dah. Nah kumang di ngehang je menyen beli nah. Ingat ngai jaje uli ane melakar aji injin. Di subane keto. Laut jaja uline endo kepal-kepala. Pejangine disendin-sendin bale Banjare muah kecirine teken ye. Nyen ngaden ento tretaing cicing. Kacerita disampune sangkap ring bale Banjar kamardiang ditu lantas pan balang tamak ma uar-uar. Krama desa. Toleh ada taing cicing. Nyen jinyak na taing cicing ento icang ngupahin pipis asiu. Mesaut penyarikan desa ni. Dong pan balang tamak besiguk abet cai endo mapede. Subetawang endo taing cicing nyenyak lakar nar. Nah, ing cai nyak nar taing cicing endo icang ngupahin cai pipis asiu. Di subani keto lantas laut jemake tai cicinga endo kapal ban pan balang tamak laut dare. Dadi bengong krama desa noleh pan balang tamak nar utawi ngajeng taing cicing. Nyam aduh nyanglo pesan taing cicing ini aduh. Kamu desa pada bengong lan sami we noleh pan balang tamak. Aduh, senep basang cangi noleh pan balang tamak nar
tai cicing aduh. Aduh, pan balang tamak nar tai cicing aduh, senang pasang di cakap oleh. Aduh. Gitu kerama disema kesami noleh pan balang tamak nar tai cicing. Ane sujatini pun jaje uli ane kakecirin teken ye. Subalantas gitu daya kudang daya ane gaya neban pan balang tamak. Jadi kacerita kerama desa makasami tangkil kapuri reng ide anaki agung pacang nunas paporongan mangde pan balang tamak kacetik. Sawira nawang patini laka kegainin oleh kerama desa ditu lantas pan balang tamak mabesan teken kurenani. Yen ia mati, bokne gantungin bantam lilingan. Klelegan di balik biasa nih. Subelantas gitu, sekancan mas-masan utawi arte branani, pejang di balik sekenam ruruben pan kamban putih miwah pangelingin. Bangkernya nih, pejang di jumah meten wadahin bahan peti. Gitu pabesannya nih. Kacerita jani pan balang tamak suba mati. Kacete oleh kerama desa. Ditu lantas kurenan pan balang tamake ngikang bang sekadi baos pan balang tamake satonden ia mati. Kacerita jani kerama desa ngintip di rumah pan balang tamake. Yakti kalawan dan yakti pan balang tamake mati. Dari kesyap kerama desa maka sami sawire nepukin pan balang tamak nyelelek sambil ngemamantra. Ngincolang kerama desa tangkil kapuri ring ide anaki agung ngomatur. Cetike tre ngemat yang laut ide sebet utawi duke ningah orti cetike endo tre ngemat yang laut ide sane ngajeng lan ide sede. Kita jani wentan dusta ajak kepat-pat lakar mamaling di umah pan balang tamake. Tepukine men balang tamak ngeling sig-sigan di balai sekenam. Laut malingnya ajak kepat-pat endo majalan ke umah meten. Laut nepuk peti gede. Peti gede na endo sangkonge senamine ajak kepat-pat. Miwah tekat di beti lakar ungka banget nanging mebo bangki. Aduh, adi mebo bangki dini nah. Apa ini? Anak bat dini sejelas mebo bangki. Ada apa dengan bangken kini turah ni bangken mio apa bangken cicing? Nah jalan abe ke pura di pura buka yang di pura kan kedas. Lan di pura kan tusting je ada bangki. Jalan-jalan abe ke pura lan jalan. Laut peti gede ando abe ne ke pura. Tak di pura mare kebita ngebeh dadi kesyap malingi aja kepat-pat endo sawire isin petine gede tusing je arte berane pan balang tamak nanging bangken pan balang tamak. Laut peti gede endo kalahine aja kepat-pat. Kacerita buen manine rikalaning jero mangku lakar muspering pura mare tekadring jabo pura dadi kesyap jero mangku sawireh nepukin petini gede ento. Laut nyumbah. Aduh ratu petaran titiangi driki ratu mapaice. Aduh dice krama desa nih ada paican betara gitu jero mangku. Pakedendang krama desa maka sami teke kapura. Teke besek pada nyumbah petine gede entuk. Nanging tusing je ada ane ngungkabang. Kacerita subeng ajak konya krama desa ring pura mare ditulakkan muka peti gede entuk. Mare kebitange doh dadi kesyap krama desa sarang jero penyarikan sawire. Peti gede anto tu sing je pican ide betara. Nanging wantah bangken
pan balang tamak. Duh, ni do bakat sumbah-sumbah busan. Bangken pan balang tamak ke, kade nak pice ide betara. Duh. Laut, mesau jero penyarikan. Duh, nah. Yening ni mula pan balang tamak ane duang ni ke daya. Jalan jani tanam bangken pan balang tamak ke. Api busan busuba bakat sumbah pangsing letah gumin iragen dini. Napi tetua sane wenten ring carita pan balang tamak. Tetua sane wenten inggih punika iraga dados manusia nenten dados nulat pari solah pan balang tamak sane ninten becik utawi sane setate ngike daya. Duaning yeni iraga mapari solah nenten becik sekadi pan balang tamak iraga pacang nemuang sengkala. Alaulah halatinamu ayu kinardi ayu kepanggih. Wanda sapunika kirang langkung titiong nunas gangrena pangampura. Pinaka wasanani ngatur puputam titiang antuk parama santi. Om santi 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 om.